السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأصدقاء والصديقات في أي مكان في العالم. هذه قناتكم قناة الحسن تكنولوجي. كيف ما وعدتكم فهذه القناة إن شاء الله غادي تكون فيه 3 سلسلات وربما 4 مع بث مباشر اللي غيكون في هذا البث المباشر نقاش حول التكنولوجيا أو حول موضوع من مواضيع الساعة التي تهم بطبيعة الحال الكفيف وضعيف البصر وحتى مواضيع الساعة العامة. الآن في أول فيديو بعد الفيديو التقديمي ديال القناة غادي نشوفوا طريقة ديال الانستالاسيون ديال ماك او اس كاتالينا على جهاز الماك. إذا هذا الفيديو هذا غيكون في سلسلة خاصة بالماك، إلا أنه كاين واحد إشكال بسيط بالنسبة للانستالاسيون ديال ماك او اس كاتالينا، حيت تنبغيو فورماتيو البيسي. كاين واحد الأجهزة د الماك اللي تتكون يعني تتكون جاية من مكان يعني تيتكلم فيه إما بلونجلي أو الأمريكية، وبالتالي الفويس اوفر ديالها تيكون بسيط أو ضعيف وغير مفهوم شيئا ما. إلا ركزنا معاه تنقدروا نفهموه. أنا باش نسجل لكم العملية من الأول اضطريت ولو أن الفويس اوفر ما فهموش أنني ندير مكبر الصوت ونحاول نسجل لكم، ولكن نقول لكم المراحل اللي غتتبعوا وكأنكم تشوفوها بعينكم. على بركة الله أول فيديو إن شاء الله. الآن قمت بالضغط على كوموند اللي هي على يسار اسباس ثم على زر ار، ضغطة واحدة وشغلت الحاسوب. بعد ما قمت بهذه العملية تتبان في الشاشة الابل، يعني التفاحة اللي هي لانسين او اللوغو ديال شركة الابل، وتحت منها واحد الخط تيبين البورسونتاج. بعد ما تنتهي داك الخط من يعني البورسونتاج تيعمر كله، تنبثق واحد النافذة. هنا تنخدموا الفويس اوفر بالضغط على كوموند F5. الان غتسمعوا الفويس اوفر واخا ما فهمش. في اللائحه اللي كاينه في هذا الفويس اوفر كاين السطر الاول انستاري ماك او اس، السطر الثاني السطر الاول انستاري ماك او اس ابارتيغ دين سوفغارد يعني تريستوري، ثاني انستالي ماك او اس، ثالث الابداط، الرابع يوتيليتير دي ديسك. وحنا غنحتاجو الان يوتيليتير دي ديسك باش نعاودو نفورماتيو الديسك بصفه نهائيه وعاد نقومو بالانستالاسيون. Icon restore ROM part 2 dissolve our time machine image. Restore ROM part 2 dissolve our time machine. كيف ما سمعتوا الصوت واخا ما فهمش، كاين هنا اول سطر هذه اللائحه Icon restore ROM part 2 dissolve our time machine image. Restore ROM part 2 dissolve restaurer à partir d'une sauvegarde. السطر الثاني Icon reinstall macOS image. installer macOS image. Icon after download image. هنا داونلود يعني تيليشارجمون. Icon utilitaire de disque utilitaire de disque. هذا الرابع هو اللي نحتاجو. تنديرو من وراه فيو وفلاش دوات تنطيحو مباشره في كونتيني. Continue button. Vous êtes active insert button. Pour cliquer ce button, appuyez sur Control Option Espace. وتندخلو طوليها فيو اسباس. Selection DF utilitaire de disque. Utilitaire de disque fenêtre. Tableau de selection de disque tableau. macOS based system. Selection la cible de la saisie au clavier. Vous êtes active insert tableau. إذا هنا قالوا لنا نختاروا الديسك. غادي نمشيو في الفيو فلاش دوات. Vertical divisor. Tableau de selection de disque tableau. وغادي نديرو لانتيراكسيون فيو ماش فلاش با. Entrée tableau de selection de disque tableau. macOS based system. Select. إذا كاين ماك او اس 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 دي. غادي نوقفوا لانتيراكسيون فيو macOS based system. Range 606 new Apple disk image media eject button images disk A E10 send people middle Apple SSD SM0256 intern E10 intern E10 Apple SSD SM0256G media E10 one element. إذا هنا غادي نديرو نوقفوا لانتيراكسيون وغادي نمشيو يوتيليتير بالضغط على فيو فلاش غوش.
الآن غادي نديرو لانتيراكسيون مع هادي مع اليوتيليتير دو ديسك فياو ماج فلاش با، وغادي نمشيو لافاسي او انا ديجا محيتو، غادي نلقاو افاسي ونلقاو سيبريمي، غنديرو افاسي. كاين بريزونطاسيون هنا سيبريمي، هنا اس او اس. انا دابا الان نحتاج اس او اس بعد ما درت لو افاسي قبل من ما ندير التسجيل. نحتاج اس او اس. هاد اس او اس الدور ديالها ان الديسك دور تيعاود يرجع الا كان شي مشكل تيصلحو. اذا نضغط عليه فيو اسباس. هنا طرح لي واحد السؤال، واش باغي تطبق اس او اس على الماك او اس 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 دي؟ غنقول له وي. exécuter bouton par défaut. Condense triangle D expansion. Furniture to dialog. Vous êtes active insert triangle D expansion. For Eden Ray will condense early to the set element. Aperture less detail. Okay. هنا تسالت الاس او اس، ندخل عليها فيو اسباس. Tableau de selection to ثم هاد النافذه هادي غادي نفيرميها بكوموند دبليو. Utilitarians macOS, Fenetra, selection D applications, Tableau, Lig for server, icon utilitarian to disk A image, utilitarian to disk A requires to face on disk A graph LED utilitarian to disk. الآن رجعنا للنافذة الأولى، غادي نطلع لأول عنصر فيها اللي هو انستالي ماك او اس. Icon output LED, icon reinstaller macOS image, reinstall icon restore A graph part 2 D resolve time machine. عفوا اللي هو ثاني عنصر انستالي ماك او اس. Icon reinstaller macOS image, reinstaller macOS reinstall as une nouvelle copie de macOS. وغادي ندير فيو مع فلاش دغوات باش نمشي مباشرة كونتيني. Continue button. ونضغط عليها فيو اسباس. Selection D applications, Tableau, Lig to server, installer macOS Catalina, installer macOS Catalina Fenetra, macOS Catalina, LSable de la 16 إذا قال لنا فونيتر انستالي ماك او اس كاتالينا. غادي نمشيو فيو فلاش دغوات. For configure installation to macOS Catalina, please insert continuer. Continuer button. قال لنا سيليكت او ابويي سيغ كونتيني اذا كنتي باغي تانستالي. بطبيعة الحال فيو اسباس على كونتيني. Appuyer continuer, S2K button. الان بعد ما ضغطنا على كونتيني او وي كونتيني، بقات نافذه اخرى فيها Installer macOS Catalina, انستالي ماك او اس كاتالينا. غنمشيو فيو فلاش دغوات، macOS image. Vous êtes يعني ماك او اس ايماج. macOS Catalina. Vous êtes عطانا ماك او اس كاتالينا. for PowerShell installation to logiciel. Vous devez accepter les terms du contrat de license correspond. قالوا لنا بان خاصنا ناكسبتيو هاد الكونطرا، بطبيعة الحال حنا ناكسبتوها. Text français appli. هذا الكونطرا مكتوبه بالفرنسي، ولكن للاسف الفويس اوفر تقراها باللغه الانجليزيه. اذا نمشيو مباشره لعند اكسبت. Accept button. Vous êtes active. باش وصلت لاكسبت ضغطت على اف ان ومع فيو ومع فلاش دغوات ودخلت عليها JAILU. فيو اسباس. JAILU at J accept less conditions to contract the license to logiciel. Installer macOS Catalina alert image. تحلت عندنا نافذه اخرى. JAILU at J accept less conditions to contract the license to logiciel. Refuser button. Vous êtes active. كاين هنا ريفوزي بوطون، Accept button. اكسبتي بوطون، نضغط على اكسبت. Installer S2K button. Furniture to dialog. Vous êtes active insert button. هنا عطينا لو بوطون انستالي غريزي، يعني ما يمكنناش ندوزو. غادي نمشيو فيا ونرجعو فلاش غوش باش نلقاو President button. Grid. Vous selection as the disk case or legal whose height has installer macOS. Vous êtes هنا قالوا لنا نختاروا الديسك اللي نانستاليو عليه ماك او اس كاتالينا. macOS Catalina. Selection as the disk case or legal whose height has installer macOS. Grid. Vous êtes active insert grid. Port President button. Installer S2K. Install President grid. Vous êtes active insert grid. Selection as the disk case macOS Catalina. macOS image. Installer macOS Catalina. Installer macOS image. macOS Catalina. Vous êtes active selection as the disk case or legal whose height has installer macOS. Grid.
Andre Grid, Sans Tigra, 250, 34 Go Libre and الان درنا لانتراكسيون مع هذا الطابلو او هذه اللائحه. غنهبطوا لعند اسم ديال الديسك دير Sans Tigra, 250, 34 Go Libre as group. او عطانا لو ديسك دير فيه هنايا 250. نوقفوا لانتراكسيون معاه. President Bowden. Grid 1 element selection. Sans Tigra, 250, 34 Go Libre as group. President Bowden. Grid 1 element selection. Sans Tigra, 250, 34 Go Libre as group 101. Vous êtes active. بعد ما اختارينا لو ديسك دير ولات لو بوطون انستالي واضحه. اذا نضغطوا على انستالي. President Installer Bowden. انستالي بوطون فيو اسباس. الان جانا واحد الميساج اللي فيه Manower Bowden. App recommend the brancher and connector platform adapted to sector online DFXRL installation. Voulez-vous? قالوا لنا بان هاد لو ديسك غادي يتمسح يتفورماطا. بطبيعه الحال نقولوا له وي. Manower Bowden. كاينه نو، Vous êtes continuer. Par default. كاينه Bowden. كونتيني، Vous êtes active insert Bowden. Pour clickers Bowden. Manower Bowden. Furniture to dialogue. Vous êtes active. هنا تفيرما لو ديالوج. Sans Tigra. Nom to disk case selection. 0.4% indicated regression. هنا Vous êtes active insert indicated. هنا ولا لو بورسونتاج. هنا عطينا 0%. Sans Tigra. 0.4% indicated regression. Vous êtes active Manower Bowden. Manower Bowden. 0.4% indicated regression. Vous êtes active insert indicated regression. هاد العمليه ديال لانستالاسيون ديال ماك او اس كاتالينا تتاخذ واحد الوقت. لهذا انا تنصح اي واحد باش يدير لو سوفغارد في واحد لو ديسك دير اكسترن. بحال انا ديجا عندي واحد لو سوفغارد ان سوفغارد واحد ديسك دير اكسترن، ولكن حبيت باش يستافد الجميع. لهذا اضطريت انني انستالي ماك او اس كاتالينا من الاول وكان ما عنديش ان سوفغارد باش تشوفوا الطريقه. الان البورسونتاج راه طالع الان تقريبا فيه تما وي 3 كيلك. غادي تاخذ لينا شويه د الوقت. غادي نرجعوا ان شاء الله في المرحله اللي من موراها بمجرد ما يكمل لو بورسونتاج. دائما تنقول لكم اي تساؤل واي اقتراح واستفسار مرحبا بكم. الايميل ديالي غتلقاوه في علبه الوصف اللي هو layuni.hasan@gmail.com. رقم ديال الهاتف للتواصل هو +212 6 71 29 29 69. العيوني تتكتب بهذه الطريقه L2A او LAA YOUNI .HAA أو HA2SANE@gmail.com. الآن أنتم تسمعوا بورسونتاج تيدوس بديك العلامة ديال اللي موالفين في المارك تسمعوها. لانستالاسيون غاديه حيت تكون الويفي كاين مزيان، يعني لو دي بي مزيان، راه تكون غادا بواحد الصوره. ومع ذلك هي تاخذ الوقت. بالنسبه للسكايب ان شاء الله غادي نبدا نحطو لكم في علبه الوصف. كذلك اي واحد بغى اي استفسار مرحبا به. ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك ديالكم تيهمني بزاف باش هاد القناه ان شاء الله تزيد للقدام واللي فيديو يشوفوهم اكبر عدد. ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب كذلك وتفعيل الجرس. ديما معكم اخوكم حسن. مرحبا بكم في القناه ديالكم الحسن تكنولوجي. الان بعد ما مرات تقريبا 4 ساعات الفويس اوفر رجع للصوت ديالو العادي، يعني ما بقاش كيف ما كان في الاول على شكل وكانه روبو وما نفهمش. يعني الانستالاسيون صراحه ديال هاد ماك او اس كاتالينا متعبه لانها تاخذ الوقت بزاف. لهذا كما نصحتكم في الاول
من الأحسن ديروا سوفغارد، يعني يكون عندكم واحد ديسك ديال اكسترن وديروا واحد لا سوفغارد تما باش نهار فاش تبغيو تفورماتيو الماك ديالكم تجيكم بسيطه. الان غادي نكملوا العمليه، لان بعد ما تسالات لو بورسونتاج وصل ل 100% غوديمار البيسي وبان اللوغو ديال ابل، يعني ديك التفاحه، اللوغو ديال شركه ابل، لان الابل بالانجليزيه هي التفاحه، يعني بان اللوغو تحت من هذاك الخط اللي تيبدا يمتلئ اللي تيدل على البورسونتاج. الان بقات واحد الشاشه وغادي نسمعوا جميع الغوسيفر تيتحدث او تيتكلم بطريقه عاديه. الان غادي ناكتيفيو لو فويس اوفر ونضغط على كوموند F5. VoiceOver activé, assistant réglage, window, fenêtre, tableau, ligne 1 sur 256. Afghanistan. Sélectionnez la cible de la saisie au clavier. Vous êtes actuellement sur tableau. Pour accéder à ce tableau. هذه هي الصفحه اللي قلت لكم يعني جات مباشره. علاش قال لنا افغانستان؟ لان يعطينا هنا نختاروا البلد. غنبدا قراءه الصفحه من الاول. Vous pouvez enregistrer et bienvenue. Vous êtes actuellement sur élément texte. Vous pouvez enregistrer et configurer votre Mac en quelques étapes seulement. Vous êtes actuellement sur élément texte. Map monde, image. Vous êtes actuellement sur une image. Tableau, ligne 1 sur 256. Afghanistan. Entrée tableau. الآن دخلنا لهذا الطابلو هذا. Afghanistan. دخلنا بالضغط على فيو ما فلاش با. ونمشيو بلي فلاش. فيو عفوا فيو فلاش با. Afrique du Sud, Alger, Allemagne, Angola, Anguille, Antarctique, Autriche, Azerbaïdjan, Belize, Biélorusse, Bolivie, Canada, Colombie, Curaçao, Danemark, Égypte. تنصرع شويه باش ما يبقاش يعني لا فيديو طويل. Émirats arabes, Fidji, Finlande, Gabon, France, Gabon, Gambie, Ghana. Île Clipperton, île de l'Ascent, île de île Cook, île Marshall, île Mineurs, Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jersey, Jordan, Kazakhstan, Koweït, La Réunion, Laos, Lesotho, Lettonie, Liban, Libéria, Libye, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macao, Macédoine, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Malte, Maroc. Vous êtes الآن بعد ما وصلنا للماروك نوقفوا الانتراكسيون فيو ماج بليش او sur tableau. ثم نتمموا العمليه فيو فلاش droite. Retour, estompé, bouton, continuer, bouton. Vous êtes nouvelle disposition de clavier, ABC AZERTY, tableau, aucune sélection. Vous êtes actuellement sur الآن رجعنا باش ناخذوا الكلافي ديالنا. غنمشيو لبداية الصفحة. Icône Wi-Fi, image. Si vous vous connectez à Internet via un réseau filaire, sélectionnez votre réseau Wi-Fi. ABC AZERTY, ABC AZERTY. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi. Si vous vous connectez à Internet via un réseau filaire ou à l'aide de tout autre périphérique réseau, cliquez sur Autres options de réseau. Si vous souhaitez configurer votre connexion réseau ultérieurement, cliquez sur Continuer. Vous êtes actuellement sur élément. أنا غادي ندير كونتينيي، نخلي الويفي باش يكون واحد الدرس خاص ليه. Icône Wi-Fi, image, tableau, aucune autres options de retour, continuer, bouton. Entrée alerte, dialogue, revenir, bouton. Voulez-vous vraiment ne pas configurer le Wi-Fi? Certains services requièrent une connexion Internet. Pour rejoindre un réseau Wi-Fi maintenant, cliquez sur Revenir. Pour ignorer, cliquez sur Continuer. بطبيعة الحال غنكملو بكونتينيي. Continuer, par défaut, bouton. ABC AZERTY. Bouton de menu local. Vous êtes actuellement sur bouton de ABC AZERTY. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi. Si vous vous connectez à Internet via un réseau filaire ou à l'aide de toute icône Wi-Fi, tableau, aucune autres options de retour, continuer, estomper, bouton, continuer, estomper. الآن في انتظار أن غادي تنبثق لنا الصفحة الثالثة. الآن الصفحة هذه تيطلبوا منا Données et confidentialité. Vous êtes نبارطاجيو لي دوني ديالنا بطبيعة الحال أنتم تسمعوا. Cette icône apparaît lorsqu'une fonctionnalité Apple souhaite utiliser vos données personnelles. Vous icône indiquant l'utilisation de données personnelles, images. Toutes les fonctionnalités ne sont pas concernées, car Apple ne collecte ces données que si cela est nécessaire pour activer des fonctionnalités, sécuriser ses services ou personnaliser votre expérience. Apple considère que la confidentialité est un droit fondamental. En savoir plus, retour, bouton, continuer, bouton, appuyez continuer, bouton.
Vous êtes actuellement sur bouton. Pour cliquer ce bouton, appuyez sur continuer, bouton retour, bouton continuer, retour. Vous pourrez transférer des données à partir d'un. Comment voulez-vous transférer vos informations, images. الان لاباج تاع اللي وصلنا الان تيهضروا لنا على كيفاش نديرو ترانسفيرميو او نترانسفيريو لي زيماج ديالنا ولي دوني. Si vous avez transféré vos informations, images, comment voulez-vous transférer vos données? À partir d'un Mac, d'une sauvegarde time machine ou d'un disque de démarrage, à partir d'un PC Windows, ne pas transférer de données maintenant, sélectionnez, bouton radio, 3 sur 3. اذا حنا نكوشيو هذه سيليكسيونها. Appuyez ne pas transférer de données maintenant, sélectionne. Vous pourrez transférer, retour, continuer, bouton. Vous êtes actuellement sur bouton. Pour cliquer ce bouton, ضغطنا على كونتينيي فياو اسباس. Accepter, bouton, retour. Là est important, conditions générales, ABC AZERTY, conditions générales. صفحة أخرى فيها هاد لي كونديسيون جينيرال. Important, l'utilisation de votre ordinateur Mac, du logiciel macOS et des services associés est soumise aux présentes conditions générales. Lisez-les attentivement. Estomper, tableau. بطبيعة الحال نمشيو نيشان اكسبتي. Accepter, bouton. Entrée alerte, dialogue, annuler, bouton. J'ai lu et j'accepte le contrat de licence du logiciel macOS. Vous êtes actuellement sur bouton. Pour cliquer ce bouton, accepter, bouton. Annuler, bouton. Accepter, bouton. Non complet, modifier le texte. Fermeture du dialogue. Non complet, saisissez les informations suivantes. Créer un compte d'ordinateur. ABC AZERTY, créer un compte d'ordinateur. الآن وصلنا للمرحلة اللي نكريو فيها لو كونت دو لو اورديناتور ديال الماك ديالنا. Saisissez les informations suivantes pour créer votre compte d'ordinateur. Non complet. Vous êtes actuellement non complet, modifiez le texte. Vous êtes actuellement sur H-A-S-S-A-N-E, Hassan, L-A-A-Y-O-U-N-I. Laeyouni. Nom du compte. Vous êtes actuellement sur élément texte. Hassan Laeyouni. Contenu sélectionné, nom du compte, modifiez le texte. هذا للاشاره ممكن اننا نبدلوه مثلا تقدروا ترجعوه لو نون هو تخليه هو اصلا مثلا لايوني لو نون دو بي سي ما يبقاش هو هذا مثلا ديروا اي لو نون بغيتي لقاش عطاك باش تموديفي هنا لو تكست. Image. Celui-ci sera utilisé comme nom de votre dossier de départ. Vous êtes actuellement sur élément texte, mot de passe. Vous êtes mot de passe, modifiez le texte sécurisé, nouveau mot de passe. Vous êtes mot de passe. Vous êtes actuellement sur élément texte. Mot de passe, modifiez le texte sécurisé, nouveau mot de passe. Vous êtes actuellement sur champ de texte. Tapez pour saisir du texte dans ce champ. Ceci est un champ de texte sécurisé. Tout texte saisi dans ce champ restera invisible et ne sera pas énoncé par VoiceOver. كيما سمعتوا غنطابيو لو مود باس ولكن ما غاديش تسمعوه لان الفويس اوفر ما تيقولوش. Confirmez le mot de passe, modifiez le texte sécurisé, confirmez. Vous êtes actuellement sur champ de texte. Tapez pour saisir du texte. هنا كونفيرمينا المود باس. 4 caractères, indice. Vous êtes indice mot de passe, modifiez le texte, facultatif. هنا نديرو Vous êtes لانديس actuellement sur champ de texte. يعني اختياري. الفويس اوفر مازال ما تيقراش الاحرف والكلمات. Retour, bouton continuer, bouton. Appuyez continuer, estomper, bouton. Vous êtes actuellement sur bouton. Cet élément est estompé. Continuer, estomper, retour, estomper, continuer, estomper, retour, création du compte. الان الكونت هو تيتكريا. ABC AZERTY, configuration express. Vous êtes actuellement sur élément texte. Les fonctionnalités et réglages ci-dessous seront configurés pour vous. Vous pouvez également choisir de les personnaliser. Vous en savoir plus. Mac Featurelist location, images, autoriser plaines et d'autres apps et services, comme localiser et suggestion Spotlight, à collecter et à utiliser des données afin de déterminer votre position. Mac Featurelist diagnostic, images, aider Apple à améliorer ses produits et services en Mac Featurelist diagnostic, images. Vous êtes aider Apple à améliorer ses produits et personnaliser les réglages, bouton. هنا يمكننا ندخلوا لهاد لو بوطون هذا ونبيرسوناليزيو. حنا باش نسرعوا في لا فيديو ديالنا او في التسجيل ديالنا غنزيدو كونتينيشن. Retour, estompe continuer, bouton. Appuyez continuer, bouton. ومن بعد يمكن لكم تدخلوا الموديفيكاسيون على هاد المعلومات هاد. Continuer, bouton. Retour, à propos de l'analyse et de la... Aider les développeurs d'app à partager les diagnostics images, aider les développeurs... Analyse. Aider les développeurs d'app à améliorer leurs produits et diagnostic images, partager les données liées au PAN et à l'utilisation avec les développeurs d'app, cocher, case à cocher.
Vous diagnostic, partagez les données liées aux pannes et à l'utilisation avec les développeurs d'app. Cocher, case à cocher. الا بغيتو تبارطاجيو هذا زعما الا كان وقعتو شي اون بان هذا انا بور موا تندير لا ديكوشي. Décocher, partager. Aider les développeurs aider les développeurs d'app à améliorer leurs apps en autorisant Apple à partager avec eux les données liées aux pannes et à l'utilisation. لان تيبقى الا ديتي اوتوريزي ضروري تيبقى الكونتاكت مع البي سي ديالك. À propos de l'analyse et de la retour, continuez, bouton. Vous êtes actuellement sur bouton. Pour cliquer ce bouton, appuyez sur contrôle, continuez, bouton. Gérer le temps d'écran des enfants depuis votre Mac. Créer anticode de temps d'écran. هنا هاد لو طون دوكرون يعني حاجه زوينه بحال دابا عندك اطفال في الدار وبغيتي انك تفيرويي البي سي ديالك او تعطيهم واحد المده اللي يستعملوه. Scréantime passcode, image, gérer le temps d'écran des enfants depuis votre Mac ou appareil iOS, ou utiliser un code de temps d'écran sur l'appareil de votre enfant. Retour, continuer, bouton. Continuer, bouton. Appuyez continuer, bouton. Retour actif Buddy Background. À propos de Siri et de la compte Siri vous aide à être Siri. هنا وصلنا لسيري. سيري هو واحد اللوجيسيال اللي تيمكن لك تحدث معاه بلا ما تستخدم الكلافي او تطلب منه مثلا يفتح لك شي برنامج. Siri vous aide à propos de Buddy Background, image, activer, demander à Siri, cocher, case à cocher. Vous êtes actuellement sur case à cocher. Décocher, activer, cocher, activer, retour, continuer, bouton. Appuyez continuer, bouton. Vous êtes actuellement continuer, bouton. Retour, demander à Siri en Buddy Background, demander à Siri en français, France. Bouton de menu هنا تنختاروا اللغة اللي نتحدثوا بها مع سيري. غنخليها با ديفو فرونسي. Retour, continuer, bouton. Appuyez continuer, estomper, bouton. Vous êtes actuellement sur bouton. Continuer, estomper, bouton. Retour, continuer, estomper, bouton. Vous retour, continuer, estomper, retour plus tard. Partagez les enregistrements audio. Buddy Background, image. هنا بطبيعة الحال ما نخليوهمش يتبارطاجاو لي يعني التسجيلات الصوتية. Partagez les enregistrements audio. Bouton radio. Plus tard, bouton radio. Appuyez plus tard, c'est retour, continuer, bouton. Appuyez continuer, estomper, bouton. Vous êtes actuellement sur continuer, bouton. Retour, vous pourrez modifier ce règle. Sélectionnez une apparence et voyez comment cela affecte le automatique, sombre, clair. هنا بالنسبة للأشخاص المبصرين وضعاف البصر يمكن لهم يبدلوا الشكل ديال الشاشة واللون ديالها كذلك. Sombre, automatique, vous pourrez modifier. Retour, continuer, bouton. Appuyez continuer, estomper, bouton. Vous êtes actuellement sur bouton. Configuration de votre Mac. ABCAS configuration de votre Mac. Liste de pointage indiquant les étapes à suivre. 100%. Indicateur de progression. Indicateur de progrès. Configuration. هنا الآن بانت لينا الشاشة الرئيسية Bienvenue ديال sur macOS. VoiceOver est activé. Finder, bureau, vide, groupe. Vous êtes actuellement dans groupe. Pour sortir de ce groupe, appuyez sur CTRL, option, majuscule, flèche vers le haut. الآن وصلنا للنهاية ديال الانستالاسيون ديال ماكويس كاتالينا. الحقيقة كانت متعبة. أنا اختصرت لا فيديو يعني وقفتها راه كانت تقريبا 4 ساعات. الآن يعني البي سي أو الماك ديالنا ماك بوك اير ها هو واجد يعني كوم نوفو. بقى لنا الا نزيدو ندخلوا عليه مثلا كيكو بروغراماسيون مثلا وبارامتراج ونديروا له مثلا انستاليو لي لوجيسيال اللي نحتاجوهم. كانت هذه هي الحصه الاولى او لا فيديو الاولى اللي تنتظر منكم تكون عباره على اوديو على شكل اوديو لان ما كانش بامكاني نصور الشاشه. مازال ما عنديش يعني كاميرا اللي يمكن نصور بها الشاشه وباش نصور الشاشه يعني من الداخل يعني تكون انتيغري. الماك ما فيه حتى شي لوجيسيال لان كان لا تيتانستالا وبالتالي اضطريت انني نسجلها هكا بهذه الطريقه. ان شاء الله في لي فيديو اللي جايين غادي تشوفوا الشاشه مصوره وتتبعوا جميع البرامج اللي تانستالاو ب يعني من A حتى Z. ما تنساوش ضغطوا على زر المشاركه. تنظن ان يعني قناتكم تستحق انكم تضغطوا على هذا الزر المشاركه وكذلك زر اللايك باش نزيدوا ان شاء الله القدام جميع. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.